बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला सिंद पाक तो मुकद्दस नाव सत। बल ग्रावन थवक ना कान वन तुलु कल यावन दोहरावन वन तुलु। कलाम हजरत रसूल मीर रहमतुल्लाहि अलैह। तो आज करो नाज़रीन सत कलामस पे हंदिस कत वो ये अल्लाह ताला सुन पाक आशिक मीर साहब क्या हेचनान क्या अमिस पान जिंदगी मज फिक्र तुरमुत तो क्या वो फिक्र तारन। तो गोडनेथ हजब मामूल वन बह कि ये गलती गि तिक शोरफ सुन कलाम आसन तो तत रहबरी कर तनकीद न कर हेचन कि बशरे। तो मीर साहब फरमान बल गिरावन थवक ना कन वन तुलु कल यावन दोहरावन वन तुलु। अच्छ अड़ परन कल यावन दोह रावन वन तुलु मगर माने एतबार ये यावन रावन वोल चीज कह गोडनेथ हकीकत सना ये कहीं रावन तब्दीली गसन बस बाकी कहीं तो पे यावन कत तो यावन कत राय कस अल्लाह ताला सस आशकस रो पे पन यावन तमिस अल्लाह जुल जलालन अता कोर यावन आरिफ आशका तो तमे एतबार बह वन मीर साहब वन कल यावन दोहरावन वन तुलु यानी कल हसा यी चोन यावन दोहरावन इत बहुत वनकन दोहरावन मीर साहब यावन कि मीर साहबस कुस यावन अल्लाह ताला अता कोर्मुत तथ यत जन महबूब वन फ़इन्न मल उसरी युसरा कि सख्ती पे आसानी कत तकलीफ मीर साहबन तुलमित तो पत कोरस अल्लाह ताला सह यावन अता युस तमाम आशिक अंजरावन आज ये जन यम ते सन कशीर फनकार सफ़ी अवलिक अब्दुल रशीद हाफिज साहब गुलजार अहमद गनाई साहब युस गुलाम अहमद सोफी साहब मरहूम या आज फारूक अहमद सोफी साहब तो यम अम सुन कलाम आसन दोहरावन अम सुन यावन आसन दोहरावन बहुत माने सुई कड़न कि कल यावन दोहरावन वन तुलो वनकन हर कुन जाए ये आशकन हज महफिल तक मीर साहब कानत का लाइन वतन जरूरी तिक अहंदिस कलामस मज सह मेचर वन सह मदरेर वन यह डायरेक्ट माशोकस कुन पन कलाम मनसूब कर बाकी ज्यादा दलील वन कह योर जंगा चलान 6 7 3 4 10 तो 10 हुंद तथ कोर तमाम आरिफो पे इनकार तथ दो मीर साहबन दोपन 6 गई तथ जाए लत दित नेरुन अक्सुई रोजुन लोर अब्दुल समद मीर साहबन। तो मोन पीर कामिल जलाल साहब मसनवी पाकस मज वन 6वीं जिल्द किस गोडनिक शुरुआत चन लाइन मज वन दपन आशिक को 6 और 5 से कोई वास्ता नहीं है, 6 और 5 से गुजर, सिर्फ उसको यार की तवज्जो चाहिए। तो मीर साहबन कलामस में ज्यादा रोमुत कि यह डायरेक्ट पन कलाम कर माशोकस कुन मनसूब अमस फरियाद कर अमस जारा पारा कर तो यह असली हकीकत त वन सवाल मीर साहब कस वन बल गिरावन थवक ना कान वन तुलु पन्नस पानस वन बे कस वन कल यावन दोहरावन वन तुलु। सूर कोरनम रूदम दूर सूर मनकुई चश्मन नूर दूर कनकुई हटकुई सोन वन तुलु। माशा अल्लाह क्या बात है मीर साहब मरहबा आफरीन। सूर कोरनम रूदम दूर सूर मनकुई चश्मन नूर यानी माने एतबार वन मीर साहब बह जोलुस अशकन अम सद अशकन हसा कर मे सन बराबर अशकन पता आसन सूर मनकुई यानी गो हु सूर यह सीर वाव तो रिया यह स्वाद वाव तो रिया यह सूर यानी आवाज सूर मनकुई दिल आवाज चश्मन नूर ये हसा मान चश्मन हूं नूर उकन हसा चश्म दड़ लगन अत सूरस कुन जन मंसूर लफ्ज कर इस्तेमाल मंसूर हसा लुदुदारस तथ असली माने मंसूर यानी दिल आवाज मनुक सूर मन आवाज ये जन कुरान कजीमस अंदर यह बावत कर कि सूर हसा यी फूकन तो तमी ससा नीरियो तुम कब्रो मज नबर जिंदा हसा यू गो तुम तम सा इसराफिलस वन दिसा फोक अत सूरस। तो माने एतबार तथ सूरस कर मीर साहब तारीफ कि सूर
منکُے چشمن نور یہ زن میان چشمن ہند نور دور کنکُے ہٹکُے سون ون تو لو بیٚیہِ اُکنے یِوان یہ ہسا انسانس ہٹُک سون ہٹُک سون کیا انسانس ہٹس مز شہرک شہرک کیا آو ون کہ بہ ہسا چھُس شہرک کھۄتہٕ تہِ نزدیٖک تیٚلہِ کیٛاہ چھُ ہٹس مز اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ پانے سوٗنٛچِو سمجھِو کیٛازِ میانہِ کھۄتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ زیادٕ اصل واتنیار دیُتمُت سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ ہیٚکِو کہ یہ کیٛاہ چھُ ونان دوٗر کنکُے ہٹکُے سون ون تہٕ لو یہ ہسا چھُ میٲنِس ہٹس سون کُس کانُک دوٗر دوٗر کنکُے ہٹکُے سون ون تہٕ لو شاہی شمس کن دوٗرن مے مار گرایہِ لٔتی شاہی خوبان موے تھو ژھایہِ لٔتی لالہِ مجنوٗن سُنٛد تمنا گیلہِ عالم کانٛہہ نہٕ پرواہ میلہِ بیسا یوٚد اسہِ دۄن ون تہٕ لو ماشاء اللہ کیا نظر چھ میر صٲبس ٲسمٕژ کیا مودُر تہٕ میوٗٹھ کلام چھ میر صٲب ونان دپان لالہِ مجنوٗن سُنٛد تمنا گیلہِ عالم کانٛہہ نہٕ پرواہ دپان میلہِ پننِس محبوٗبس سۭتۍ عشق گوٚو مےٚ کیٛاہ حٲرانی چھِ وۄنۍ لُکھ کیٛاہ ورن مےٚ متعلق سورُے عالم گژھِ تن خراب گیلتن سورُے عالم ییٚمِس یہِ ونُن چھُ سُہ تہِ ؤنتن مےٚ گژھِ نہٕ پنُن محبوٗب ناراض گژھُن تِکیٛازِ زندگی چھُ مےٚ دِنہٕ وول پنُن محبوٗب پنُن ذوالجلال عزت چھُ مےٚ دِنہٕ وول پنُن ذوالجلال کامیٲبی چھُ مےٚ دِنہٕ وول پنُن ذوالجلال تہٕ بہٕ دُنیا کٮ۪ن لُکن کتھ کھوژٕ بہٕ یِمن کیٛاہ چھُ ونُن ارے کہنے دو یِمو کر ووٚنُے زانٛہہ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پٔزیٲرِس عاشقس کر اوٚنُے دُنیا والیو ایمان اگر أسۍ پیغمبرٕے پنٕنۍ سٹارٹ کرہو تِہنٛزٕے نظر دِمو حضرت نوح علیہ السلام 950 واز پٔرِتھ کیٛاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ووٚن سا تِمو پتہٕ اگر أسۍ یِتھٕ کٔنۍ نِموکھ تمام یِم تہِ پٔزیٲرۍ ٲسۍ حضرت ابراہیم علیہ السلامس مول کورِ ووٚنسٕے نہٕ پیغمبری یِتھے کٔنۍ حضرت یوٗسف علیہ السلام وۄرٕ بایو کوٗتاہ سِتم ووٚنُس تُلِتھ پننیو یہ چھُ وۄنۍ پھِرتھُر ؤنِتھ نتہٕ چھُ وۄنۍ کیٛاہ ونہٕ بہٕ تی چھُ ونان میٖر صٲبس اوس یہِ برابر فِکرِ توٚرمُت دوٚپُن گیلہِ عالم کانٛہہ نہٕ پرواہ گژھن سورُے عالم خراب ییٚمِس یہِ ونُن چھُ سُہ تہِ ونن عاشقس چھِنہٕ یِم کیر آسان کینٛہہ مگر لالہِ مجنوٗن سُنٛد تمنا یہ گژھِ آسُن برابر پننس محبوٗبس پوپر سٕنٛدۍ کتھ کران شمع تہٕ پوپُر درٛاے لٲگِتھ یارانتٕے دۄشوے دٔزِتھ پیٚیہِ ادٕ سپدُکھ یکسانتٕے یہ گژھِ تیُتھ آسُن ریڈی ہر کُنہِ گُمانہٕ نِش پیوٚمُت یِم زن دُنیاہس منٛز أسۍ گُمانہٕ چھِ رٹان خصوٗصن چھُ کھٮ۪ن چٮ۪نُک گُمانہٕ اسہِ أسۍ چھِ دپان ظٲہر چھِ أسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتی زندٕ اگر نہٕ أسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن کھیوٚو اسہِ ما گژھِ کینٛہہ اگر أسۍ کم کھیوٚو أسۍ ما مرو یہ چھُ گُمانہٕ اکھ یتھ یِتھٮ۪ن دِلن کتہِ نوازِ اللہ تعالیٰ تِمو انعامو سۭتۍ یِم زن اللہ تعالیٰ ہن سانہِ خٲطرٕ تھٲمٕتۍ چھِ ولہٕ سوفَ یُعطیٖکَ رۄبُکَ فترضیٰ اے میانہِ بنٛدٕ تہِ کرے عطا ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ خۄش گژھکھ سُہ چھُ دِلن کران عطا تِم گژھن دِل تہِ آسٕنۍ تِتھی یتھ دِلس یہِ وہمہٕ گوٚو دوٚپُن اگر مےٚ بتہٕ کالہٕ اکھ کوٚر بنٛد مےٚ ما یی کمزوری اتھ دِلس کیٛاہ کرِ یہ گُمانس منٛز چھُ یا شُرٮ۪ن ہُنٛد گُمان پتہٕ دُنیہُک گُمان زیبہٕ زیٖنتُک گُمان ڈرٛسٕزن ہُنٛد گُمان لذیذ غذاہن ہُنٛد گُمان عیش و آرامُک گُمان فحش گویی کامٮ۪ن ہُنٛد گُمان ییٚمہِ دُنیہُک گُمان ییٚمہِ جسمُک گُمان حالانکہِ پنُن جسم تہِ چھُ گُمانے اوٚتتھ تہِ گژھِ اتٮ۪تھ واتُن اتھ چھُ جلال صٲب لیکھان مثنوی فاقس منٛز سون پیٖرِ کامل تصوُفُک امام چھِ لیکھان دپان اگر نمازِ منٛز ژٕ ودکھ أمِس کوٚر أکۍ صفتن سوال دوٚپنس پیٖر اگر نمازِ منٛز ودو نماز چھا مکروٗہ کِنہٕ قٲیِم چھِ دوٚپنس اگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عشقس منٛز اوسُکھ ودان تیٚلہِ چھِ قٲیِم یہِ لبہِ بنند مُقام یہِ نماز مگر اگر ژےٚ جسمس چھُے دود یٔڈ یا کلس یا زنگہِ پتہٕ پیوٚوُے یاد نماز گٔے مکروٗہ کٔرِو قیاس کیٛاہ قٕصہٕ چھُ آسان کوٗتاہ گژھِ گُمان نِش چھُ ختم گژھُن اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق تے چھُ ونان میٖر صٲب ییٚتٮ۪تھ لالہِ مجنوٗن سُنٛد تمنا ییٚلہِ یہِ تمام گُمامو نِش مۄکلیو کوٚرُن أمۍ سٕے یوت أمۍ سُنٛد سورُے تمنا کوٚرُن أمۍ سُنٛدُے یوت پتہٕ دوٚپُن گیلہِ عالم کانٛہہ نہٕ پرواہ گٔژھِنۍ پٔزیارن مولایہِ کاینات ونان دپان اگر ژٕ پٔزیور چھُکھ پتہٕ چھی نہٕ ژےٚ دُشمن تیٚلہِ چھُکھ مُنافِق تِکیٛازِ تہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ بٔنِتھ ژٕ آسکھ پٔزیور تہِ تہٕ دُشمن آسنٕے نہٕ ژےٚ گرِکۍ تہِ خلاف گژھنٕے اتھ پزرس تِکیٛازِ پزر چھُ تیُتھُے ٹوٚٹھ چیٖزٕے کرِ سادنٕے گیلہِ عالم کانٛہہ نہٕ پرواہ کۭتیاہ حُکمہِ کُبر دِتِکھ نوٗر دیٖن صٲبس
کیا کور دنیا کیو لکو یہ حاج بن منصور ست کیا کورک تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ست طائف کیو لکو یا مکہ کیو لکو تک واقف تھی دوس مے تم مے مزراون تہ تھی ایان سارے کیا آو اہل بیت خاندان ست کرن وف کس زمینس مز کت پزرس پہ کس پزر ٲسۍ تِم ونان تی یہ میر صٲب چھ أنزراون سُے پزر اوس تمن نش یتھ زن سیدنا ابو ہریرہ ونان دپان گردن تُلہن تھوٚد اگر بہٕ ونہا تی تٔتھۍ میر صٲب باوت کران لالہِ مجنوٗن سُنٛد تمنا گیلہِ عالم کانہٕ پروا گژھن سورُے عالم خراب کٕہٕنۍ فرانیشن میلہِ سُہ بیسا یوٚد اسہِ دۄن ون تُلو ییٚلہِ مےٚ تہٕ میٲنِس معشوقس میُل گژھِ مےٚ کیٛاہ چھُ پتہٕ ییٚلہِ اسہِ میلہِ ییٚلہِ مےٚ تگہِ تیُتھ پنُن محبوٗب رنٛزناوُن مےٚ کیٛاہ چھِ لُکن ہٕنٛز حٲرانی ییٚمِس یہِ ونُن چھُ ؤنۍ تن اوٗرۍ ونُن چھُ جلال صٲب چھُ لیکھان دپان جلال صٲب دپان ییٚلہِ ژٕ نٮ۪مازِ نیرکھ راتھ کیُتھ ژےٚ لارِ نہٕ وتہِ ہوٗنۍ اگر ہونن بیوٗٹھُکھ کنہِ لگاونہِ مٔشیٖد گژھنس گژھی ژیر لٮ۪تہٕ کٔرِتھ یِم وُرٮ۪ن ژٕ پکھ کہِ ژےٚ چھُے برونٛٹھ مٔشیٖد اژُن سمجھ چھا کینٛہہ یِوان جلال صٲب کیٛاہ چھُ ہیٚچھناوان چاہے نیبرِم ہوٗنۍ چاہے أنٛدرِم ہوٗنۍ زیادٕ چھُ أنٛدرِمن ہونٮ۪ن ہُنٛد یہِ بٔنِتھ نہ ژےٚ ہسا گژھِ نہٕ پننی خیالات منٛزٕ دُشمن یِہنٛدٮ۪ن یِمن خیالاتن سٔنزِ نہٕ کینٛہہ اتھ چھنہٕ کتھٕے نیبرِم نیبرٕ کۭتیاہ ہوٗنۍ کرن وفراے یُتھُے ژٕ پزرٕچ آواز تُلکھ کرن وفراے ژٕ ہیٚکنے نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ تِکیازِ ژےٚ چھُے ذمہٕ دار ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہ مگر سوال چھُ ییٚلہِ ژٕ مُخلص دل آسکھ گوٚمُت ییٚلہِ ژٕ خلوٗص نیتن آسکھ یہِ سورُے کران ییٚلہِ ژٕ پننِس ذوالجلالس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ یہِ سورُے آسکھ کران تیٚلہِ چھُے سُہ ژےٚ ذمہٕ دار چٲنِس تتھ أنٛدروٗنس دی نہٕ سُہ خلل واتنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ اَتھٕ کینٛہہ نہ چھُ سُہ کٲنٛسہِ ہُنٛد طاقت سُہ چھُنہٕ اللہ ذوالجلالن زہرٕ دیُتمُت دُنیاہس منٛز کٲنٛسہِ یُس زن کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس ایٖمانس اتھ ہیٚکہِ لٲگِتھ یتھ زن اصلی ایٖمان چھِ ونان باقٕے گوٚو یہِ نقلی نٮ۪برٕ ایٖمان نہ یہِ گوٚو بدل مگر یُس اصلی ایٖمان چھُ نہ پوٗرٕ ورلڈ گٔژھِتھ أکسٕے انٛدس نہ پتہٕ دٔپتن تمہِ نِش رُکاوہون کانٛہہ نفر تہِ ہیٚکہِ نس نہٕ رُکٲیِتھ کینٛہہ تیوٗت کمزور نہ اوس سون ذوالجلال تیوٗت کمزور تہٕ نہ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ قانوٗن یِم زن تٔمۍ بنٲومٕتۍ چھِ تِم چھِنہٕ تیٖتۍ کمزور کینٛہہ یِمن دُنیہُک کانٛہہ انسان پھٕٹرٲوِتھ ہیٚکہِ چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو دوٚپ آز چھُ میٖر صٲبُن کلام ینہٕ مدنس لوٚگ فرمس زدٕ کٔرنم یتھ بدنس تنہٕ ودنس چھُمنے زانٛہہ ژھٮ۪ن ون تُلِو ماشاء اللہ کُس پرمس لوٚگ مدنس ینہٕ مدنس لوٚگ پرمس اگر اتھ مصرس بہٕ پننہِ طور یہِ بہٕ سمجھ چھُس سمجھان چھُس وضاحت کر تہٕ شور ؤتھِ لہذا ٲسِن أتھی یہِ مِثر زدٕ کٔرنم یتھ بدنس بِلا شک تِکیازِ عاشقس چھُ پتہٕ کیاہ چھِ أمِس جسمس حالت گژھان اگر تُہۍ کانٛہہ تہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق نیٖہُن نوٗر الدیٖن صٲب کیازِ پیوٚو لاسٹس ییٚچھِ منٛز تُلُن نصر بابس یا سلطان صٲب بدٕژ گٲمۍ اگر تۄہہِ دوستو وٕچھمُت آسِوٕ یا میون پیٖرِ کامِل ببجان اگر تۄہہِ دوستو وٕچھمُت آسِوٕ کِتھ کٔنۍ چھِ یِہنٛدِس بدنس یہِ معشوق پتہٕ زدٕ کران یعنی ہرِتھ چھُ پیوان یِہُنٛد ماز آسمٲنۍ جانور ناو چھُس ندہر تس غذا چھُ گاڑِ ہُنٛد ماز ہے وسوے یار یوٗرۍ انتنے باز ہے وسوے تی چھُ میٖر صٲب ییٚتٮ۪تھ ونان دپان زدٕ ہسا کٔرنم یتھ بدنس تنہٕ ودنس چھُم نہٕ زانٛہہ ژھٮ۪ن ون تہٕ بِلا شک أمِس محبوٗب یاد پیوٚو أمِس کتہِ چھُ پتہٕ ودنس ژھٮ۪ن تِکیازِ محبوٗب ما چھُ ٹھوس کانٛہہ چیٖزا یۄس یہِ رٹہِ تہٕ ودُن مۄکلیو یہِ چھُ بدل پٲٹھۍ اتہِ پٮ۪ٹھ عالم اتھ یہِ چھُنہٕ ایٚکٕسپلینٕے گژھان کہِ محبوٗب کیٛاہ دٔلیٖل چھِ معشوق کیٛاہ قٕصہ چھُ تنہٕ ودنس چھُم نہٕ زانٛہہ ژھٮ۪ن تہٕ تنہٕ ہسا چھُ صرف آسان ودن ینہٕ أمۍ سُنٛد خیال پیوٚو ینہٕ أمِس سۭتۍ محبت گوٚو تہٕ بِلا شک چھُ عاشقن نِش چھُ یِہوے اکھ ہتھیار تہٕ مگر بہتریٖن ہتھیار چھُ جلال صٲب چھُ لیکھان دپان ییٚتٮ۪تھ تہِ آب ؤسۍ چھُ پیوان اتہِ چھُ نیٖج کھسان زٔمیٖنس سبزار گژھان ییٚتٮ۪تھ تہِ اوٚش اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس منٛز وسہِ تتہِ چھُ دِلس گُلزار گژھان تتہِ چھُ دِلس سبزار گژھان مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس انٛدر معشوق سٕنٛدِس یادس انٛدر باقٕے گژھِ نہٕ آسُن کِہینۍ تنہٕ چھِ تی چھُ ونان میٖر صٲب دپان تنہٕ ودنس چھُم نہٕ زانٛہہ ژھٮ۪ن ون تہٕ لوٗگ
بلا شک عاشقن چھن پتہ ژھٮ۪ن گژھان کینٛہہ میون نعیٖم صٲب چھُ فرمان رحمتہ اللہ علیہ محبوب شٲعر یس أنٛدرٕ تُنٛدرس نار تتہِ ودِنا سُہ یار سٕنٛزِ وتی ملکھا روٗدُس موبہٕ ہو بہٕ کرٕ یوٗرۍ ولو ودنس چھِ یِمو ساروٕے تعریٖف کٔرمٕتۍ جلال صٲبن چھِ تقریٖباً زیادٕ تعریٖف کٔرمٕتۍ ودنس تِکیٛازِ ودنس منٛز چھُ اکھ سُہ راز پوٗشیٖدٕ کٔرِتھ یُس نہٕ ایٚکٕسپلین چھُ گژھان کینٛہہ اتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ امہِ سۭتۍ کیٛاہ یہِ کیٛازِ چھُ ضروٗری ودُن أمِس پیٚوان أہنٛدِس محبوٗب سٕنٛدِس یادس منٛز یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھُ واریاہ کلام یِہُنٛد بوٚڑ میٖر صٲبُن اگر یتھ بہٕ سٲرسٕے یہِ حظ یہِ تھوڑا تھوڑا نظر دِمہٕ تہٕ یہِ گژھِ تیٚلہِ گٲنٛٹُک ڈۄڑ گٲنٛٹُک ویٖڈیو آخری بندس منٛز چھُ میٖر صٲب فرماوان قٲلۍ رسول میٖر بہٕ مرس نا کھٲسۍ مسکی برس نا بٲلۍ کرسے پژھِ ہِنٛدۍ پن ون تُلو آخری بندس منٛز چھُ میٖر صٲب ونان قبل ان تموتٕچ کتھ کران میٖر صٲب اتٮ۪تھ مر جاو موت آنے سے پہلے قٲلۍ رسول میٖر بہٕ مرس نا مےٚ ہسا چھُ مرُن تِکیٛازِ ییٚلے بہٕ مرٕ تیٚلی لبہٕ زندگی یہِ اوس موٗدمُت آسہِ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ چھُ رسول ونان یہِ بہرحال أمۍ کوٚر نیٚبرٕ تہِ وۄنۍ سُہ چھُ بدل پٲٹھۍ عالم عاشق کر چھُ مران صرف چھُ یہِ شریٖر پتھر تراوان وۄنۍ دپہو رسول میٖر صٲب ہسا درٛاو دُنیا منٛز تہِ چھُنہٕ تِتھ کٲٹھۍ چھُنہٕ تصوُف کینٛہہ چھُ ییٚتی تِکیٛازِ یہِ چھُ قرآن عظیٖمٕچ آیت یہِ چھُ سون محبوٗب فرماوان کہِ ہا خبردار چھُو یُتھ نہٕ میانٮ۪ن عاشقن میانٮ۪ن ؤلین میانٮ۪ن اولِیاہن مردٕ سمجھِو یِم چھِو نہٕ مردٕ یِم چھِ زندٕ تۄہہِ چھُو نہٕ بلکہِ سُہ شعوٗرٕے تُہۍ چھُوکھ نہٕ وٕچھِتھ ہٮ۪کان باقٕے یِم چھِو زندٕ یہِ چھُ قرآن عظیٖم تِتھٕے کٔنۍ رسول گوٚو نہٕ کُن سُہ چھُ ییٚتی اسہِ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ چھُ وۄنۍ رسول ونان موتوٗ قبلہ ان تہٕ موتوٗ تہٕ قٲلۍ رسول میٖر بہٕ مرس نا کھٲسۍ مسکی برس نا رسہٕ کرسے پژھِ ہِنٛدۍ پن ون تُلو پژھٕے چھِ اکھ سۄ چیٖز ییٚمیُک نہٕ بیانٕے ہٮ۪کو کٔرِتھ کہِ یہِ کوٗتاہ تھوٚد چیٖز چھُ یعنی ایٖمان تہِ چھِ أتھۍ ونان یقیٖن تہِ چھِ أتھۍ ونان پژھ تہِ گٔے یِہے یعنی پژھ کرٕنۍ پننِس محبوٗبس پٮ۪ٹھ یِژھ أمِس پٮ۪ٹھ پژھ کرٕنۍ تمام گُمانو نِش پنُن پان آزاد کرُن تیُتھ بروسہٕ کرُن أہنٛدِس آسنس پٮ۪ٹھ أہنٛدِس حاقب الحاکمیٖن آسنس پٮ۪ٹھ أہنٛدِس فریاد رستہٕ آسنس پٮ۪ٹھ أہنٛدِس قۄدرتس پٮ۪ٹھ أہنٛدِس قُربس پٮ۪ٹھ أہنٛدِس کُن فیکوٗن مٲلِک آسنس پٮ۪ٹھ پژھ کرٕنۍ یقیٖن کرُن تی چھُ رسول صٲب ونان دپان رسہٕ کرسے پژھِ ہِنٛدۍ وٲلۍ کرسے پژھِ ہِنٛدۍ پن ون تُلو یِمو چھُ لیوٗکھمُت اتھ رسہٕ کرسے مسکی پن ون تُلو سُہ تہِ روزِ ٹھیٖک ییٚلہِ رسس معنے کڑو رس تہِ گٔے پژھٕے یہِ تہِ چھُ توٚتُے اژان اتھ چھنہٕ فرقا گژھان کینٛہہ تہٕ وۄنۍ گوٚو میانہِ واتنیار مُطٲبق چھُ مےٚ ونُن پژھِ ہِنٛدۍ پن ون تُلو تہٕ چلو اگر اسہِ غلط گوٚو تہٕ تتٮ۪تھ کٔرِو وٲے درگُزر یا تتٮ۪تھ ہیٚچھنٲیِو تہٕ کُلس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سٲرٕے یقیٖنٕچ دولت ایٖمانٕچ دولت یعنی ان سا ایٖمان پننِس محبوٗبس دپ سا تٔمِس ورٲے چھُ یی نہٕ کینٛہہ سُے ہبا اوس تہٕ سُے ہبا آسہِ سُے سُے کٔرزِ زُو سُے ہو سٲری اندیش کاسی ہاے زُو پایس پٮ۪تو تٔمِس ورٲے چھُ یی نہٕ کینٛہہ ان سا تل سا اَمہِ تیُتھُے ایٖمانا یُتھ یِمو عرفو اوس اوٚنمُت ییٚتٮ۪تھ یِمو پننہِ پانٕچ باز تہِ ترٲو پتہٕ ییٚتٮ۪تھ فقیٖری ہُنٛد آفتاب شاہہِ شمس چھُ فرماوان دپان مےٚ ونیاو أمِس پننِس محبوٗبس دوستس پرژھُم کیٛاہ گٔے دوستی دوٚپنم مال جان کرتم بَیے دیٖن تہٕ ایٖمان مےٚ ہٹ لوٗٹہٕ دیوٗنم دل شِل ہما اخبار عاشقس معشوق میٖلِتھ چھُ مہراج مختص راز منٛز اے پختَے کارو چھِ یِم کامہِ رچمٕژ خاص خاص مِل ژار أمِس دوٚپ سٲرسٕے کر مےٚ سۭتۍ تیٚلہِ بَیہِ یہِ تہِ کینٛژھا ژےٚ چھُے نہٕ تہِ چھُے میونٕے سورُے تہِ چھُے میانے سۭتۍ تتھ چھُسے بہٕ مٲلِک تِکیٛازِ یہِ چھُ میانہِ تھروٗ ژےٚ واتان ییٚلہِ بہٕ ویٚژھٕ ہے تیٚلی واتہِ ژےٚ نِش کینٛہہ ییٚلہِ بہٕ ویٚژھٕ ژےٚ نِش کیٛاہ واتہِ کیٛاہ علمِ لُدن یُس فقیٖری ہٕنٛدِس آفتابس اوسُن عطا کوٚرمُت ذوالجلالن کایناتُک سون اکے معشوق سب کا مالک
ایک تمس ورٲے کہین تو آخرس پہ تہذ بارگاہ مز دعا اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز آئی سانہ محبوب سانہ قاضی الحاجات خدائے سانہ روش در اس حفاظت کرن والے چونس امس نابکار تو نالائق بندس ون تگان کی مگر ژے بوزن تگان ٹھیک سہ تہد تہ بوزان یمن نا زبان سہ تمن تہ تقدیر تھوان یمن نا اتھ انسانس کت گمان تقدیر آسان ات چن لکیرن من لیکھت تکیاز چون قدرت بدل پہ چون شانی بدل پہ چون عظمت بدل پہ مے ون تگان اے میانہ ذوالجلال میانہ محبوب مگر بہ لگیا ونت تر چانہ ذوالجلالی ژے خوب تگان بوزن ژے بوزت پھر یم سات آلو ژے کوری حضرت ابراہیمن یم سات تمس جبریل آو دپنس مدتچ ما چھ ضرورت تم دپس حسبن اللہ بچ خدائے کافی ژے بوزت تم سن ژے دپت نارس یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم ژے بوزت یم سات حضرت موسیٰ آلو کوری تم سات تمس فرعون لاڑیو ژے دپس تراو یہ لوڑ پتھر رودن نیل مز ژے بوزت حضرت نوح سن تہ ژٕ تمامن ہند بوزان یس تہ ژے پزی دل آلو کری تم سہ بوزان سوال مخلص دل گھس آسن تو اے فریاد بوزن والس سانہ ذوالجلال یمن گھرن مز یہ ویڈیو وات اے عظمت وال تو شان وال خدائی تم گھر کرک آباد پنہ لول ست پنہ محبت ست پنہ عنایت ست پنہ رحمت ست پنہ مغفرت ست پنہ ذوالجلالی ست کاس تمن دنہی غم تو پریشانی بس صرف کرک پن غم عطا یوتہ ژے خوش گژھی تیوت سوزک پن غم پنس غمس مز گنڈ 24 گنٹن مگر دنہی چو نمو غمو تہ پریشانیوں نش کرتا آزاد صحت و سلامتی کرتا عطا سکون قلب کرتا عطا راحت زندگانی کرتا عطا صحیح سوچ صحیح فہم کرتا عطا سہ فہم کرتا عطا یت مز چون رضا میلی یت مز سہ ناراض گژھان آئی سانہ ذوالجلال تم نش رچتہ اس تم نش تھو تہ کوسو دور یہ فریاد چانہ بارگاہ مز یتھ تہ چون محبت آس چلان چون ذکر آس چلان چون عشق آس خدایا تر جگہس کر گلزار تر دلس کر گلزار تر نارس کر یا نار کونی بردن قسم چھ پنہ ام عظمت پنہ شان پنہ رحمت یتھ تہ چون ذکر آس چلان یتھ دلس مز تہ چون محبت آس خدایا تم دل کر تک آباد تہندی پاس کر تو مے تہ آباد یہ کر تہ تھو تم سلامت آمین ثم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.